izin melaporkan kegiatan hari ini di sela-sela kesibukan, di sela-sela piket. Nggak lain nggak bukan tetap jembrengi kumbahan. Jembreng kumbahan wes intine ke jembreng kumbahan tok wes gelem ke kadang ke iya cok di kepriye ra ora gelem ke sewadon ngamuk cok ada ya serba penting dilakoni kanthi ikhlas yo, dilakoni kanthi ikhlas. Jembreng kumbahan nyaponi ke apa jenenge ya sebagai bentuk rasa sayang kita kepada istri ya, saling membantu kayak gitu ya. Oke, jembreng kumbahan wes pokoknya. Jembreng tinggi. Eseh rong bak maning tetep jembrengi sewadon mangkat ngomong sakapoke karo jembreng kumbahan yo. Semangat, salam suami sayang istri.